أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين أنا فوري بجروب لدين كلين بيني وقتنا كأني وقتي ممن أسر إيرفي كم دين تو إيرو تكلين دين وقتو تكلين تو سابو كلام فورين كتي donc yanya la fait depuis dimanche dun temeni ko ala bidon nirana akera sabu amba kono amala tando kafara tando koromonga albele anyo soro dina kolura albele dina fam kunyuma albele ala kadi ankelen bela jenema kon mena na bo maintenant bo ka kuma fanya nya fone jonne ne toko Sa Adama Traoré Burkina la mona bobo dilaso ni kala onke to abukala onke o diplôme tamam mbolo ko bagu sota investora mais amare ngala ko bal parce que ala ko adama na ko le o recherche le o le andan kunye ne o le famia wala ke mafo fisa recherche ma donc recherche konana nana min sura kono nala sona ana balma kuna foldi ara mais me fait la man ke ba kilin be na ban lamena a keni bikiya bolo mumu se sebella ka to ko noti kuna na fenfo nga volo ne kuma kanu me kuma ntine ka kuma yi sababu lo ma taraka ya anyafo aw nyana ne bi joro ka tashi ne ka fenfo dina kunkan kura na makeni wayo ne bo joro ora ne bo tashi ora usabu kuson fenfe mana na fayna ni amuna na be dalua dama kabo ala kutubu sama yo digno ko nana umi alkona bani be di manera kan ko korona man digira ko le waye amuna kuma okunkan dar sorobta na dora utibasiye mene ma ke na dar sotol ka akara ifana ka bamba aka keni wayuye sabura ambe fako ka kuma kadai ambe suma ka kuma kadai me beya ka suma ka kuma lobla beya fako kuma lobla ko am ala tadu fe kum ambe du dimanya kan ko qur'an le wayuye amuna kuma okunka sabura olo dira kidem bama ni bebo kalama donc osabu koson kuma mena ke juma lokan dina rati ta ka femi tu fi kuma mena ke olo kunka omi seliye ni adigano mo chama kono na ko amanya fa kono nan kono ina oluba pe to kasamana abu mo chama kunati okuna sirbe mo ora na la sona amuno kuna sirin beban mogora inshallah amuno kuna amfe ko kuna sirin no ban mogora ko skebo mogol duzuguna ko fen bebu kuna no konana ala ka je donc mamna damne mi temno amafo temno les détails de la salat les détails sur la prière. Donc thème aller donc comme ça moi ici comme on a exposé le cas exposé de konana ni exposé caravan les gens ont droit de poser des questions nous marron famille on va poser il est exposé que ba jabi donc ni prenne ni ro mana famia mu ma ni kaleke akeni ni kali dalu fanaye mu bangennu akana ke dara so bansan anonte mo na ni kaleke ko kunka akake fanan dalu wal may fana fendo kole familial il va en faire un familial dit quoi après ça que nous faut après ça que eba yote mais il faut en faire un familial dit mais akakeni dalu mobile même bangeno ina faut ambeba kalama do asamna akakeni dalu mom bangeno donc akaketi o tugona donc est-ce que on a nani anya ta ina faut am kalanta to asamna investir ko nana partie introduction mona kara développement mona kara amana la conclusion tirée obana ke abani. Voilà. Maintenant, antuna kuma jenya tuguni, amana donc kuma babu yara kunkan,
o min seli yɛrɛ ka laseli ye mais an tɛna se ka pan ten ka bɛn seli kan fo an ka dakuruɲa kelen fɔ mɔgɔw ɲɛna kuranna yɛrɛ ka daniya fan fɛ parce que ni mɔgɔ ma da kuranna na i tɛna se ka la an mana fɛn o fɛn fɔ i tɛna se ka lara ne do ma da kuranna na an tɛna se k'a fɔ k'e ni mɔgɔ sugu nin ele yɛrɛ lo b'a dɔn i yɛrɛ ma i mɔgɔ sugu min ye o tuma na ne maa min ma da kuranna na n ka kumakan na e lo b'a dɔn i yɛrɛ ma ele mɔgɔ sugu min ne tɛna n dayɛlɛ k'a fɔ ele ɲɛna mais n kɔni dannaya ma kɔnɔ kɔnɔ an mana partie introduction ta juma kunkan an don suratul furkan kɔnɔna na an don suratul dukan kɔnɔna na dukan n'o a bɛ fɔ a ma la fumée ale ayan fɔlɔ ka bila ayan 5 la an b'o filɛ ala mun fɔ kuranna yɛrɛ kunkan ko ra a ko hemim wal kitab mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirina fiha yufraku kullu amrin hakimin amran min indina inna kunna mursilin anu kɔrɔ bɛ fɔ ɲɛna ko hemim ko arfu filɛ nin ye ko ni kitabu min bangenu kitabu min ma dugu den bɛɛ lajɛlen na o min alikuranna nin ye a ma dugu den na ko a bɛ ma n'o le ye ko sabura ko an n'o ye kuranna ni jigi su kɔnɔ ko su min barikada nu su kɔnɔ min barikada nu o kuma bɛ yen mais ko babu dɔ kan an b'o tigɛ k'o to yen ban o yɔrɔ la yen ten ko su kɔnɔ su min barikada nu ko an n'o kɛra kuranna ni jigibagaw ye an n'o ye kuranna ni jigi ko fiha yufraku kullu amrin hakim ko kitabu nin kɔnɔna na ko an ye faranfasiyani kɛ an ye détail kɛ an ye faranfasiyani kɛ kullu amrin hakim yamaruya kelen o kelen min kiritigɛ ko ye min sagesse ko ye ko yamaruya ko an y'a bɛɛ faranfasiya kuranna kɔnɔna na yamaruya bɛ diinɛ kunkan ko ra ko an y'a bɛɛ faranfasiya kuranna kɔnɔ ko amran min indina ko fɛn fɛn kɔni bɔra ale ala yɔrɔ la diinɛ kunkan ko ra ko fiha a bɛɛ bɛ kuranna nin kɔnɔ a bɛɛ bɛ kitabu nin kɔnɔ a bɛɛ bɛ livre nin kɔnɔ fɛn fɛn bɔra ale ala yɔrɔ diinɛ kunkan ko ra ko a bɛɛ bɛ livre nin kɔnɔna na ko an n'o kɛra ciden ni cibagaw ye an n'o ye cidenw ci ni an b'a yɛrɛ fɔ dija ni ne ka dalu fɔlɔ ye ban ka n dima ne da kuranna kan pour que sigi kana to ne la nin ala ko ko fɛn o fɛn bɔra ale ala yɔrɔ diinɛ kunkan ko ra ko a bɛɛ bɛ kuranna kɔnɔ o dute nin ka bɔ ne dusukun na ni kuran aya nin b'o du bɛɛ bɔ ne dusukun na a tora sisan ne ka mun kɛ n ka recherche kɛ donc ni aya nin b'a ko fɛn o fɛn an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sutura bi na min kan ko a ma ɲɛfɔ k'an ye o min seli yɛrɛ diinɛ yɛrɛ tɛ taa ka seli min dan o min seli ye diinɛ tɛ taa k'ale min dan parce que bi hali mɔgɔ sara fɛ ko da sira su kan donc n k'a kun tɛ seli k'ale tɛna taa seli fɛn fɛn e k'a kun seli k'a kun tɛ seli k'ale tɛna taa seli min yɛrɛ ye silamɛya yɛrɛ ka pilier ba yɛrɛ ye tant que n'olu ma dafa yɛrɛ mɔgɔ tɛ i ka ko foyi jatini kuma bolo kun kan an b'a fɛ k'a fɔ ko olu ma ɲɛfɔ kuranna kɔnɔna na ko olu ma faamuya kuranna kɔnɔna na hali bi a gɛlɛyara n'an ko ma ɲɛfɔ kuranna kɔnɔna na hali bi an fɛ k'a fɔ a bɛɛ ma na kuranna kɔnɔna na donc ala m'a bɛɛ fɔ kuranna kɔnɔ a kɔn kan ka kɛ a m'a bɛɛ fɔ ne tɛ se ka kɛ o miiraba ye parce que ko fɛn fɛn bɔra ale yɔrɔ seli de bɔra ale yɔrɔ la donc seli ka kɛ cogoya sa ko ale y'a bɛɛ faranfasiya kuma yɛrɛ bɛ seli min kun kan seli min bɔra ala yɔrɔ k'a di mamadu lamini ma ko seli min bɔra ale ala yɔrɔ k'a di mamadu lamini ma ko a ka kɛ cogoya sa ko ale y'a bɛɛ faranfasiya fiha kuranna nin kɔnɔna na sabula an bɛ taa aya wɛrɛ filɛ suratul ahkaf kɔnɔna na surat 18 verset 109 à 110 a m'o fɔ ne yɔrɔ la ye parce que ale ala ka kumaw ka ca quoi kuma nin ka ca a tɛ se ka ban mais adamaden yɛrɛ a ye an mun dan ka hakili don an na ka cerveau d'an ma k'an ka miiri a balon ne ye min di anw ma an bɛ se ka baara kɛ ne ka na ale ala sɔrɔ a y'o di anw ma o min kuranna ye donc an bɛna kuranna fɛsɛgɛ ka to kuranna fɛsɛgɛ ni kuranna taara bɔ ni livre wɛrɛ tɔgɔ ye k'a fɔ an ɲɛna an bɛ to fana fɛsɛgɛ mais kuma dɔ yɛrɛ kun kan ban an bɛ to kuranna kɔnɔ ban toujours donc o aya mana mun fɔ an ɲɛna a ko kul law kana al-ba'ru midadan li kalimati rabbi lan nafida al-ba'ru qabla
an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimislihim madadan kum madlamin afo maw yenaw ko Allah kun kara bawlu kun kara baw babi ko bi denna meru merbe denna ko be far nyonga kun mer nu kun kara dabaw yi ko ala kuma kan sebe ko jin be ku mutabam mer be ku mutaja ku ka soli ala kuma ban ko al an kuna ne jin nyon wore ko ke dabaye kuma kan ko so ka kun tiba ni kuma akil kilen be se ngambere nani ko alon ala fitini lo di amma aka kuma kan kunana amsa barke ni mi kanale ala resor don ni ma mi akono ni ma mi kuma kan kunana kini rebla kenina parce que comme ça be fa ko abesebe mais ni ma mi kuma kan kunana ban kan rebla kenna ala tana atante ni ko ra ato shira joniye ay mi foyna basé au camp barke noye parce que abalon akli dura ya akli ma ko famnya ka barke noye ka ale ala soro o fora o kun kanti don man bu tuti an bu ta fo yena sa amudu sami no an fran kumbeka kolo nya fa yin amudun tuni pour que aske bona qur'an ra kun kan kura am ta fer ka tuni mi aw kuma fotun sotu lan am ko nana abu kuma fotun wala ukman ka di kusobe ukman mo won sonja ukman bi muminde nu sonja ukman bi limana ba wasa akal diman ya soro ale femi wayu o mi qur'anan ni usatu lan am bisaba ni shegi soit 6 verset 38 à 39 ayan chamankera abu fleur lay ako ma faratna fil kitab min shay'in ma faratna fil kitab min shay'in ko ne ala on manyine ka fen fu sebe kitabun ko nana kitabun mun jigira na wo fen be ba kono neke parce que afro ko fen be ba kono donc pour que na confirmer tuni ni ako amanyine ma faratna fil kitabi min shay'in ko amanyine ka fu sebe kitabun kono amanyine donc ne le moment na ko bon ko ni ko mbikra dina na me kwati kitabun kono nana de ibu ko ala lo nyine na ama sebe kitabun kono nana ele re femiye ibu don ire otuna bonne dara nele nana ala ko ngoyalo ko ale manyine nous n'avons rien omis d'écriture dans ces livres. Nous n'avons rien omis d'écriture dans ces livres. En français, vous le faites, nous n'avons rien omis d'écriture dans ces livres. En même temps, il faut savoir les livres qu'on a omis al Coran. Ne les minta faisant coup vraiment, que man ya quand communiquer man kon. C'est que il faut ala ni na ka sebele. Et les familles ibo don ire. Voilà. Donc au un bakat kuni, au do fat an recherche kan Coran kon na kalungu fen bébé. Adama denga nga recherche loke. Nama denga nga recherche loke. O sabu ko son kum amanyi ne ka fu sebe. Do abuna fu yana ni alika kunya fotan absaka na misila kun kan sana wati bara. Ida fa absaka na tuworora abu fana san suratul bakatu kun nana amwani woro. Parce que afu kala manyi na fu sebe. Fene mana to kata lesa e kan lon pour que le kamanyi na fu sebe. Suratul bakatu ayam wani woro kabla ayam wani wolon bulara abu mu fun yora ko inna allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fama lazina amanu fayalamuna ana wal haqu min rabbihim fama lazina kafaru fayakuluna ma zahrada allah bihadha al masalan yudillu bihi kaseeran wa yadi bihi kaseeran wa ma yudilu bihi ila al fasiqin ko tigi alani ko ati maliati ali ala kuma kwa manyina wa fen ku sebe kitabun kono do fen be bona fuena kalon ku fen kin be misela bi akwa manyina do bela na manyina bani imra fen ku ati bamba yala na misela ai al ele fa sebe to ni ma yiten ke bamba e yala na fen to misela ai parce que ko amanyina fu sebe de elo kan ga recherche ça o recherche no yi am blabin am monati kono le kun kan kura ala bol fuena ko ala ti malia ka gushir ke on ye miselera fena ba udo tan ko so muso nyona so ka dogo to samna so ka dogo to samna ko aleti malia so na dogo ya be ay aleti malia
soso n'a ka fitiniya bɛ ale ala tɛ maloya soso n'a ka cɔrɔkɔniya bɛ ko ale tɛ maloya ka misaliya gosi soso kɔn ani fɛn ɲɔgɔn kan min ka bon soso ye i n'a fɔ ɲɔgɔmɛw samaw o maloya tɛ ale ala la mɛ misaliya gotɔla ko mɔgɔ mun limana jati kɛ olu b'a dɔn ko misaliya min tɛ nin kɛ a bɛ nin fɛn dɔ fɔra tiɲɛ don ka bɔ an tigi ara yɔrɔ la mɛ mɔgɔ minnu don k'o yɛrɛ ban mɔgɔ minnu fitirima waliyara k'olu bɛ to k'a fɔ ko mun fɛn don ala b'a laɲina ni misaliya nin yɛrɛ ye ten ko mun fɛn ala b'a laɲina ten mun fɛn don ala b'a laɲina ni misaliya nin ten donc ko mɔgɔ caman bɛ fili ni a ye mɛ mɔgɔ si tɛ fili ni nin misaliya nin ye fo tiɲɛnikɛlaw donc mɔgɔ bɛ ala ka misaliyaw nankari mɔgɔ bɛ ala ka misaliyaw nafiw kuranɛ b'olu fɔra yan la ne ka voix ne ka kumakan don mɛ ne ka kuma tɛ ko tiɲɛnikɛla don ko fasikiw don nɛni dɔ le tun ye kuranɛ kɔnɔna na donc o an bɛ tɛmɛ o dangana sɔrɔla an na ka dɔn ko fɛn caman bɛ kuranɛ kɔnɔna na an bɛ fɛ ka ye to asa min na a bɛ se ka kɛ an t'a ye ten mɛ an bɛna misaliyaw sɔrɔ n'an ye misaliyaw kɔni yala kɔni an b'o sɔrɔ ka caya donc misaliya ko fan fɛ sisan komi a don y'a fɔ ko hali ti maloya ka misaliyaw gosi soso nin kɔnɔna na i bɛ don sisan suratul zumar kɔnɔna na o aya 26 ka bila 27 la masaba nin bɛ mun fɔ ɲɛna o yɔrɔ la yen tuguni zumar kɔnɔna na suratul zumar verset 26-27 walaqad darabna linnas fi hadha alquran min kulli masalin la'allahum yatazakkarun walaqad darabna linnas fi hadha alquran min kulli masalin la'allahum yatazakkarun ko danganya ilmi min lamena ilmi min gani wakati na ku ika danganya kalara kalon ko ala ye gosili kɛ adamadenw ye fo n'i kɛra bɛgɛ nin ye so k'ale ye gosili kɛ adamadenw nin ye hakili bɛ minnu fɛ ko ale ye gosili kɛ nin kuranɛ kɔnɔna na ko misaliya bɛɛ ko walasa an ka mun kɛ ko walasa an ka se ka sigi ka miiri ka taasi ka jɔrɔ ni ti miiri ala ma ko a tira ni ti taasi ala ta sati fɛ ni ti jɔrɔ disan fu de toi parce que o kuranɛ kɛra misaliya le ye ko misaliya bɛɛ gosira kuranɛ kɔnɔ pour que an ka jɔrɔ ka taasi le ka to ka miiri ko kun kan donc a b'o kuma fɔ ɲɛna yɛrɛ que nous avons dans ce Coran cité pour les gens des exemples de toutes sortes afin qu'ils se souviennent. Nous avons dans ce Coran cité pour les gens des exemples de toutes sortes afin qu'ils se souviennent. Au français, vous le faites, ne voilà, ne ka kuma kanu, mais ne ka kuma te, ni on dan, kambra dena, ne amna kosigi, kata ale loma, ale ka kuma kanu. Ni mo famia tuguni, o kuma kelen, apso tuguni akan iye, suratul lakaf konana. Suratul lakaf, ibo kuma kelen sɔrɔ tugun o yɔrɔ la ye kuma ninnu bɛ taga ka sigi ten ka to ka taga ka sigi ten pour que ele jɔni i ka se ka to ka miiri kuma ninnu kun kan kuma ninnu mana gansan kɔnɔna na i ka se ka to ka miiri ale kuma ninnu kun kan i b'o sɔrɔ o aya 54 ka bila aya 55 la a bɛ mun fɔ n ye tugun o yɔrɔ la ye suratul lakaf a bɛ mun fɔ n ye o kun kan donc adamaden kan ka sanu waati bɛɛ la ka se ka to ka miiri ko la kana kuran ta ka to ka kalan ka to ka taa ten dɔrɔn i ti miiri a la a man di ala ye a b'olu fɔ n ye o yɔrɔ la ye walaqad sarafna fi hadha alquran linnas min kulli masalin wa kana al-insan akthara shay'in jadalan walaqad sarafna fi hadha alquran linnas min kulli masalin wa kana al-insan akthara shay'in jadalan ko lamɛnni kɛbaga e min bɛ lamɛn nin wagati in na ko i ka dangana tuguni ko kura ko ala ye taga ni ka segin kɛ ala ye misaliyaw gosi ala ye misaliyaw farafasiya di ni kuranɛ kɔnɔna na adamadenw ye ka bɔ misaliya sugu bɛɛ ra a ye farafasiyali kɛ ni kuranɛ kɔnɔna na sarafina a ye farafasiyali kɛ ni kuranɛ kɔnɔna na adamadenw ye
misiliya sugu bɛɛra mais ko adamaden yɛrɛ o la sɔn caman ko sɔsɔli ka di anw ye donc mɔgɔw mina an sɔsɔ ni a ti bari anw na parce que ala yɛrɛ y'o confirmer anw ye ka ban donc sɔsɔli bonda o b'a yɛrɛ ko sɔsɔli bonda kan ka dayɛlɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ ɲaw ye parce que ala y'o confirmer anw ye ka ban donc ni mɔgɔ nana an to an sɔsɔ a ti bari anw na a ti digi anw na a t'an wuzunu parce que ala ka kumakan fa do ka kɛli n'a ma kɛ a bɛ ala ye nkalon tigɛ ala do ti nkalon tigɛ donc fo a ka kɛ ko adamaden la sɔn caman ka sɔrɔ ka bɔ ko kura tuguni i bɛ don nusradul israel kɔnɔna na o aya 88 kabla aya 80 kɔnɔna a mun fɔ tuguni o kuma kelen kun kan kuma a taa ni ka sira fo siɲɛ joli kuran kɔnɔ wala kat sarafna linnas fi hadha alquran min kulli masalin faba aksara nas ila kufuran wala kat صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلى كفورا كو إلي من الله من تكون كوكرا إلي من على في كوكرا على كانوا دون إلي من الله من تكون كوكرا كود كيكا دعنا له كو على فارم فاسيالك أدم دوني أما فو بيجون أما فو يرو كو على فارم فاسيالك أدم دوني في هذا القرآن دين كوننا من كل مثل كم مثلا سكوبيرا كم مثلا سكوبي فابا أكثر الناس إلى كو أربعة لازم تمام كرا fitiri walu le quoi kafiru le adama na jana kala fitiri walu le kafiru le do sabu ko son an bu tar ka siki tamo ko nan kono pour que kayra la ni ko détail alu ba yala rani ko abebu sara kono mais faut an yele recherche le quoi ka recherche lu approfondi sinon anta soro na ma recherche que antna famia au français mon foyana que et certes nous avons déployé pour les gens dans ce courant toutes sortes d'exemples, mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Et certes, nous avons déployé pour les gens dans ce courant toutes sortes d'exemples, mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Donc, ni misile na to afo mawo nyana. Ni ko itna baraka nayi. E biye lonsa I mo mi. Parce que ala koti antna o totna bo ondara. Na misile nya fo yana. Ni ko itna baraka no ye ko ama fote. Ele mo mi ibo don ire fe antna ndere ka fo yana I mo sukumi. Ala ko ngomi sala dira mo ma ko tan bekra kafiru liye. Do albe akan kizi fitri mo waliama. Akan kizi fitri mo waliama. Albele ala kanke ala kanu baga yere parce que ni fɛn kanu iti défaut sɔrɔ a ka kuma kana ni fɛn kanu iti défaut ye a fɛn tɔgɔra mais ni mɔtuma an ma défaut sɔrɔla kuranna ka caya an ma défaut sɔrɔla kuranna kɔnɔ ka caya c'est que an ma kuranna kanu le an ma kuranna kanu f'an bama ka livre sɛn kanu mana introduction kun ko ne ko ye partie introduction ni an ma fɔ ten partie introduction kun kɛ ni ayan juma ye an m'o filɛ suratul nisa kɔnɔna na kuma mun bɛɛ fɔ fɔra ten fo ka to ka na an mana don nisai 28 kɔnɔ ala mun fɔ san adamadenw ɲɛna e min bɛ ne labɛnna nin wagati in na o k'i ka bigi ta i bɛ aya nin sɛbɛ ni tilara i b'a filɛ hakili sigira karamɔgɔkɛ kun y'a fɔ ten i y'a fɔ ten an bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn seere ala ɲɛkɔrɔla la ne bɛ fɛn min fɔra ne bɛ jɔrɔla le a kana bɔ ala ta kɔfɛ o ye ne ka jɔrɔna bali nin waati in na ten parce que n b'a dɔn mana taa ka da kan mana taa ɲɛ k'a la ni mɔgɔ nana to ka n ka kumakan nin ka baara kɛ n'a ye n'o taara mɔgɔw kunu kɛmɛ jolon ele kun barika juru kun fɔ yan ten an kɛmɛ ni karamɔgɔ n'o dara karamɔgɔ e ka gɛrɛ anw la ele kun y'a fɔ ten yan ne kun y'a fɔ i b'a fɔ dalu mali ala n kun y'a yan la i ka lusen kɔnɔ o to ka kalan ka ɲɛfɔ maaw ɲɛna o ye ne ka laɲini bali ye mais n kun y'a mɛn ko i y'a bɔ min a ma sɔrɔ kunnafoni kɔnɔ ne bɛ jɔrɔ o kuma na ala ɲɛfɛ o sababu kosɔn mun bɛ lamɛnna nin waati in na j'insiste chaque personne à prendre un bic à prendre des notes bɛɛ ka note ta parce que kuma fɔra tora ten a ka di i b'a ye a ka di i b'a ye cɛlu nɛnkun ka di n'a fɔlen o tɛ pour que ele yɛrɛ fɛ a bɛ se ka i b'a lamɛn sisan ni hakili sigini tɛ mais waati dɔ bɛ na se hakili sigini i bɛ sɔrɔ k'o lamɛn hakili sigi de kɔnɔ a bɛɛ sini kelen bɛɛ filɛ ni cɛ bɛ kuma min fɔra ni ani saba ti bɛn wara i bɛ se ka a ɲini k'a fɔ k'i b'a contredira walima k'i b'a sɔsɔra walima i bɛ faamuyali wɛrɛ ɲini n'a ko kan donc surtout ni san ye bo mun fɔ ɲɛna o 28 ala mun fɔ adamadenw ɲɛna o kɔnɔna na ko n y'a lɔn ko maaw ko anw ma sigi le wa ka miiri kɔnɔna nin na wa
afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min ghairi indillahi lawajadu ikhtilafan kaseeran. Usra Qur'an ayan bulu furinyana ko afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min ghairi llahi lawajadu ikhtilafan kaseeran. Kunja don adamadu masigi ka mirlewa kunana nawa ko an masigi ka mir kunana nawa ku ka soro na kun kara kun bura tigido la min dana alara kan kun na sotoro tora kun chama don kunana mulu fe afala yatadabbaruna al-Qur'an sanganu wati be nam livru nun kalana an to ka miri ara namba kalana an to ka miri ara an ba kalana an to ka miri don nimke introduction kun cewre nu ayan be dira mohoma ka kurana yere ka limaniya sabati ban awra ka dangana di awma ku fen ko no dina kun ngura ko abani livre sen ko nana ka ke asebe no ina fo ba feto samna walma ka ke misele nyama akon be kurana no kon nana donc pour que ce que bon mora ayan ke partie introduction quoi donc amuno tige ka to do san développement kon nana inshallah albe alaka na deme sali ala muhammad